Judy Fajardo from Rojas City. Copies. Ay, pisan, ito ang order mo ay crossbrood stag na Golden Boy. Pure, pinadala ko sa'yo, pisan, pure. Para magandang breeding mo. Ayan, pisan, ha. Oh. Pure na Golden Boy sweater. Ganda yan. Madilaw na madilaw, pisan. Quality. Alright, with like ba number? 251007. 251007 para sa yung broodstag na Golden Boy. O, tignan natin ang pulit mo. Pisan, ito naman ang pulit mo. Golden na golden. Ganda, pisan, no? Golden na golden yan. Buo lang po, magagamit mo na to. Good size to. Ulit. With like ba number? 251006. 251006. Ay, pisa, parating na to ngayon, pares. Maraming salamat. I am SP.